अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 19 दिसंबर है। आज के प्रोग्राम की हमारी सबसे बड़ी खबर एसएसयू के 300 से जायद उन पुलिस एहलकारों की है जिन्हें सियासी ड्यूटियां करने के गर्ज से कराची से तुर्बत बलोचिस्तान भिजवाया गया। ऐसा करने का हुक्म किसने दिया? किसने आईजी सिंध के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए खुद बगावत का इर्तिकाब किया है? इस पर आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे सक्खर के डीआईजी और उनके एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के खिलाफ, जिन पर जो है वो मुबैन तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर जूनियर एएसआईज को सीनियर्स पर तरजीह देके उन्हें गैर कानूनी तरीके से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट किया गया। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा तीसरा हिस्सा है उसमें हम पुलिस की एक मुबैना ब्लैकमेलिंग पर बात करेंगे। एक ऐसी ब्लैकमेलिंग के जिसमें एफआईआर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक बहुत बड़े दवासाज कंपनी के मालिक की फैक्ट्री से मुबैन तौर पर 80 लाख रुपए की चोरी करने वाले मुलजिम ने अपने ही मालिक को ब्लैकमेल करने के गर्ज से अपने चचा के जरिए एक लड़की को मुदैया बनाकर फैक्ट्री के मालिक के साहबजादे और दूसरे रिश्तेदारों के खिलाफ मलीर कैंट थाने में गैंग रेप का एक झूठा मुकदमा 528/2023 दर्ज करवाया। इसकी क्या हकीकत है, कौन से अफसरान इस पर मुलविस है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम अंडर ट्रेनिंग डीएसपी उमेर तारिक बजारी की जो एक चालान की जो कापी जमा कराई गई है, अबूरी चालान की, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे, जिसमें उन्होंने क्या क्या इंकिशाफात किए हैं। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि कौन है वो अफसर एसएसयू का जो कि आईजी सिंध के गैज़ व गज़ब को इस वक्त ललकारते हुए जो है वो उनकी जानिब से जारी करदा अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मुबैन तौर पर जो है वो बगावत का मुर्तकिब हो रहा है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तुर्बत बलोचिस्तान में आसिफ अली जरदारी का जो एक बहुत बड़ा पावर शो वहाँ पर किया गया, खुद एक जलसे की सूरत में। उस जलसे का इंतज़ाम करने के लिए कराची एसएसयू से जो है कोई 300 से जायद पुलिस एहलकार, कोई 6 से 8 बसों में और खुद रियो और वीओ गाड़ियां जो इनकी है उसमें डीएसपी और इंस्पेक्टर साहिबान और कमांडोज जो है वो वहां पर भिजवाए गए थे तुर्बत में, और तमाम तर जो सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो खुद एसएसयूज के कमांडोज के सुपुर्द था। ये एक बिल्कुल सियासी पावर शो था जो कि खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वज़ा करदा जो एसओपीज़ है उनकी भी सरीहन खिलाफ वर्जी थी कि किस तरीके से जो है एक सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जो है वो इतने बड़े जलसे का एहतमाम एसएसयू कराची के पुलिस अफसरों के जरिए करवाया गया। इस सिलसिले में हसास इदारों की जानिब से एक बहुत ही मरबूत रिपोर्ट जो है वो सिंध पुलिस के आईजी के अलावा खुद सिंध हुकूमत को भी भिजवाए जाने की इत्तला मिली है। मालूम यह हुआ है कि खुद आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा ने इस सारे मामले की जो है खुद डीआईजी एडमिन इमरान याकूब को इंक्वायरी करने की हिदायत दी है कि आखिर किसके हुक्म से एक भी नहीं, दो भी नहीं, 300 से जायद पुलिस वाले एक बहुत बड़ी कन्वाई की शक्ल में जो है कराची से दूसरे सूबे में भिजवाए गए, जिसका इल्म न तो आईजी सिंध को है और न ही सिंध हुकूमत को है। किसी को भी इसका इल्म नहीं। इतनी बड़ी सरकारी कन्वाई, इतनी बड़ी सरकारी नफरी किसके हुक्म से जो है दूसरे सूबे में जाकर अपने फराइज सर अंजाम देती रही है, इस पर जो है अब इंक्वायरी शुरू कर दी। कहा जाता है कि खुद एसएसयू का जो लुक आफ्टर का चार्ज है डीएल ब्रांच के डीआईजी इरफान बलोच से भी जो है वो इस सिलसिले में बासपुरस की जा रही कि क्या उन्होंने ऐसा करने का हुक्म दिया है। आखिर ये एसएसयू की जो लगामें हैं वो किसके हाथ में है, कौन इन्हें कंट्रोल करता है,
کس کے حکم سے جو ہے یہ بسیں بھر بھر کر جو ہے SSU کے کمانڈوز جو ہے جہاں چاہے منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں، اور انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اس قسم کے سخت ترین احکامات جو ہے وہ IG سندھ کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے کہ آخر SSU کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آیا یہ سندھ پولیس کا حصہ ہے یا کہ یہ مدر پدر آزاد ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ اس کی لگام میں جو ہے مقصود میمن سابقہ DIG اور خود بلاول ہاؤس میں موجود ایک ریٹائرڈ کرنل ان کو ابھی تک کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا، لیکن اس پر بہت سخت ترین قسم کا رد عمل آیا ہے سندھ پولیس کی جانب سے، اور اس پر جو ہے بہت باریک بینی سے جو ہے تمام تر معاملات کی جو ہے وہ انکوائریاں کی جا رہی ہے کہ آخر MTO نے یہ بسیں پرووائڈ کی ہیں یا پھر ریڈر جو ہیں امین کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یا وہاں کے جو DSP اقبال اعوان جو ہیڈ کوارٹر کے ہیں وہ اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں، یا کہ پھر شبیر MTO نے یہ تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ اس کی انکوائری جو ہے بہت تیزی سے اس وقت چل رہی ہے اور بہت جلد اس میں جو ہے IG کی جانب سے جو ہے سخت ترین قسم کی سزائیں دیے جانے کا امکان ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے وہ سکھر کے DIG آفس سے متعلق ہے، جن کے خلاف جو ہے خود IG سندھ نے ایک انکوائری جو ہے ایڈیشنل IG ٹریننگ عبد القادر قیوم کو دے دیے کہ وہ اس کی انکوائری کریں کہ آخر اتنے ریکارڈ تعداد میں جو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو سب انسپکٹر بنایا گیا، اور اس میں یعنی کہ سینئرٹی کی جو ہے وہ ایک دھجیاں بکھیری گئی ہیں، جو سینئر تھے ان کو جونیئر کر کے، جونیئروں کو سینئر کر کے انہیں پرموٹ کر دیا گیا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کا ایک شیٹ کلرک اور جو ریڈر ہیں وہ اس میں مبین طور پر ملوث، اور یہ تمام تر جو ہے احکامات، یہ لسٹیں جو ہے سابقہ DIG جاوید جسکانی کے دور میں جو ہے یہ مرتب کی گئی، تو اس دور میں کہتے ہیں مبین طور پر کوئی 3 سے 4 کروڑ روپے جو ہے وہ اس میں رشوت لی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ آرڈر جاری کیے گئے۔ اب اس کی جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تحقیقات شروع کیے جانے کی اطلاع ملی۔ اب جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، چونکا دینے والا ہے، اور IG سندھ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے۔ ایڈیشنل IG کراچی کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پولیس والے کس طریقے سے بلیک میلروں کا جو ہے وہ سہولت کار بن جاتے ہیں، انہیں اپنا کاندھا فراہم کرتے ہیں، شریف لوگوں کو بھگانے کے لیے، شریف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، شریف لوگوں کو جو ہے وہ رسوا کرنے کے لیے۔ ہوا کیا ہے؟ تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے ناظرین کہ کراچی سے جو رپورٹ بھجوائی ہے ہمارے نمائندے نے، اور خود ملیر کینٹ تھانے کے جو خبری کا کہنا ہے، اطلاع یہ ہے کہ ایک FIR درج ہوتی ہے ملیر کینٹ تھانے میں 528/2023۔ یہ FIR جو ہے کوئی لیاقت آباد شیش محل ہوٹل کے قریب رہنے والی ایک خاتون ہے، مسکان مریم دختر رشید احمد۔ یہ FIR کی کاپی اس وقت آپ لوگ ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بجرم دفعہ جو ہے 376 427 506 34۔ زبانی مدعیہ خانہ نمبر 2 میں ہمراہ والدین کے کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، تقریباً 1 سال سے شوہر ذیشان سے طلاق یافتہ ہوں۔ مورخہ 24/10/2023 بوقت رات تقریباً 9 بجے ہمارے جاننے والا سعاد ہاشمی مجھے نوکری دلانے کا جھانسا دے کر لالو کیس سے موٹر سائیکل پر حاجی ذکریہ گوٹ کے ایک مکان میں لے آیا، جس مکان میں سعاد کے رشتہ دار انس ہاشمی اور حماد ہاشمی پہلے سے موجود تھے، جہاں پر بوقت تقریباً رات 10:30 بجے سعاد ہاشمی نے انس اور حماد کی مدد سے مجھے زدکوب کر کے زبردستی زنا کی ہے، اور میرا موبائل فون سادہ بالا نمبر والا بھی توڑ دیا، اور مجھ سے زنا کرنے کے بعد مجھے دھمکیاں دی کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو ہم اس سے بھی تیرا برا حال کریں گے، اور اسی مکان سے نکال کر مجھے بھگا دیا۔ میں راستہ ڈھونڈتے ہوئے اب بمشکل تھانہ پر آئی ہوں اور کارروائی چاہتی ہوں۔ میرا دعویٰ سعاد کے خلاف اپنے ساتھیوں انس اور حماد کی مدد سے
میرے ساتھ زبردستی زنا کرنے اور مجھے دھمکیاں دے کر میرا موبائل فون سادہ تھوڑ بگا دینے کا ہے۔ رپورٹ چاہتی ہوں، رپورٹ سنی درست ہے۔ کارروائی پولیس مین ASI ڈیوٹی افسر علی ڈینو۔ تصدیق کرتا ہوں رپورٹ مدعیہ حسب گفتہ لفظ بلفظ تحریر کی گئی، مدعیہ کو پڑھ کر سنائی جس نے درست تسلیم کرتے ہوئے اپنے ذہن نشان انگوٹھا کر دیا۔ یہ تو FIR ہے، اس FIR پر تفتیش شروع کر دی گئی۔ اب میں اس مقدمے کا تعلق جڑتا ہے ایک اور FIR ہے خود کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کی۔ یہ FIR جو ہے یہ 1644/2023 یہ FIR درج ہوتی ہے 15 نومبر 2023 کو۔ وہ جو پہلی FIR ہے وہ 25 اکتوبر 2023 کی، یعنی وہ اکتوبر کی 25 تاریخ کو FIR ہوتی ہے، اور دوسری FIR جو ہے یہ 15 نومبر کی ہے۔ اب ڈیٹوں میں آپ دیکھیں کہ 25 اور 11 یعنی کہ 10-21 دنوں کے بعد یہ دوسری FIR درج ہوتی ہے۔ ان کا آپس میں سمبند کیا ہے، ان کا آپس میں لنک کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے خود کورنگی انڈسٹریل ایریا میں، یہ شان ولد یعقوب کے خلاف ہے۔ اسکرین پر آپ یہ تصویر دیکھ رہے ناظرین، یہ ہے شان ولد یعقوب۔ شان ولد یعقوب جو ہے یہ ایک دواساز کمپنی ہے، مسٹر عقیل ہاشمی ان کے اونر ہیں۔ ان کے پاس یہ پچھلے 13 برسوں سے ملازمت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن 2 سالوں سے جو ہے یہ ان کی فیکٹری میں جو ہے چوری کرتے رہے ہیں وقفے سے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 70-80 لاکھ روپے کی یہ چوری کر چکے تھے، اور پھر انہیں رنگے ہاتھوں جو ہے مالکان نے کیمرے کی سیٹنگ چینج کر کے انہیں پکڑ لیا تھا۔ بعد میں معافی تلافی کی، معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ انہوں نے کہتے ہیں مبینہ طور پر وہ چوری شدہ رقم میں سے 20 لاکھ روپے واپس کر دیے، 2 گاڑیاں اور دوسری شکلوں میں جو اس چوری کے مال سے انہوں نے خریدی تھی۔ لیکن بعد میں جو ہے جب ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا کس کے شان کی کہ بھئی یہ واقعہ ہو، تو ان کے ایک چچا نے ان سے کہا کہ بھئی ابھی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم سے مزید پیسے وہ نہیں مانگ سکتا، ہم ایسا کوئی چکر چلائیں گے کہ تمہارا فیکٹری کا مالک نہ تمہیں تمہاری لی ہوئی گاڑیاں واپس کر دے گا، بلکہ ہم ان سے 1-2 کروڑ روپے اور بھی ہتھیا لیں گے۔ پوچھا شان نے کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا چھوڑو مجھ پر، میرے پاس اس کام کے لیے بہت سے راستے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ 528/2023 کی FIR درج ہوئی۔ یہ جو مسکان مریم نامی لڑکی کو ہائر کر کے انہوں نے اسی دواساز کمپنی کے مالک کے صاحبزادے اور بھتیجے بھانجے کے خلاف یہ FIR درج کرائی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جو دوسری FIR انہوں نے درج کرائی، کیونکہ انہوں نے تو معاف کر دیا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ گیم کیا ہے اور ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ایک لڑکی مسکان کو ہائر کر کے انہوں نے جھوٹا گینگ ریپ کا مقدمہ درج کیا، تو پھر انہوں نے اپنی بھی FIR جو ہے 21 روز کی تاخیر کے بعد نیو کورنگی انڈسٹریل ایریا میں درج کرا دی۔ اب گرفتاری کے بعد ملزم شان کا جو بیان ہے یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیان میں کیا انکشاف کیا، تو ساری صورتحال ناظرین آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ یہ ان کا بیان ہے، یہ بیان ہوا ہے 23 نومبر کو۔ ملزم محمد شان ولد یعقوب کا بیان بسلسلہ تفتیش مقدمہ الزام نمبر 1644/2023 بجرم دفعہ 381، 454، 506 اور 34۔ یہ کہتے ہیں کہ بیان مسمی شان ولد یعقوب عرصہ 13 سال سے جو ہے میں یہ جو کمپنی ہے ان کی جو ہے مین ہڈن فارمیکا جو ہے یہ دواساز کمپنی ہے، اس میں کمپنی میں کام کرتا تھا، اور سیٹوں نے مجھے گھر کا فرد سمجھا ہوا تھا، اور مینٹیننس کا ٹوٹل کام میں کرتا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ سیٹ صاحب پیسے کہاں رکھتے ہیں۔ تو میرے دل میں بددیانتی پیدا ہو گئی، تو میں جب کمپنی سے شام 17 بجے یعنی 5 بجے چھٹی ہوتی تو سب چلے جاتے تھے، تو میں ایک کمپیوٹرائز کارڈ سے باہر کا دروازہ کھولتا تھا اور اندر لاکر میں
चाबियां मौजूद होती थी, उन चाबियों से दरवाज़ा खोल कर मैं पैसे निकालता था। कुछ कभी लाख और कभी 2 लाख और कभी इससे ज़्यादा भी उठाता था, और सारे इस लिए पैसे नहीं उठाता था कि ताकि मालिकों को पता न चल जाए, इसलिए थोड़े थोड़े उठाता था। तकरीबन 2 साल से पैसे चोरी कर रहा था, तो एक दिन मुझे चोरी करते हुए मालिकों ने पकड़ लिया। जब उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने बताया कि तकरीबन 48 लाख रुपए के करीब उठाए हैं। उन्हीं पैसों से मैंने 2 अदद गाड़ियां और 1 अदद मोटरसाइकिल और कुछ तोते वगैरह खरीदे, और इन्हीं पैसों से मैंने अपनी शादी भी की और खर्चा भी किया शादी का, और अपनी वाइफ को सोने का गिफ्ट भी इसी चोरी के पैसों में से दिया, और जो मेरे पास था। अच्छा, मैंने इन पैसों के पर जमा किया हुआ था। मैंने और मेरे वालिद साहब ने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई है, हमें इस चोरी करने की और बाकी जो पैसे हमसे हैं हम माफ़ कर दें। हम छोटे बड़े सेठों ने मिलकर मुझे माफ़ कर दिया। हम घर चले गए। इसके बाद मेरे चाचू शाहिद के जानने वाले कामरान हनीफ और मुदस्सर शफी ने थे, जिन्होंने मुझे कहा कि अपने सेठों का नाम बताओ, हम ऐसा केस करेंगे कि वो आपका पूरा सामान वापस करेंगे और साथ में माफ़ी भी मांगेंगे। और हम उनकी बातों में आ गए, और मैंने अनस हाशमी, साद हाशमी, हमाद हाशमी के नाम और एड्रेस बता दिए उनको। अच्छा, बता दिए, जिन्होंने थाना मलीर केड में एक औरत हायर की और उसको समझाया कि गैंग रेप की FIR दर्ज कराई है। हालांकि कामरान हनीफ ने अपनी कार नंबरी AHJ 818 बरंग स्याह हुंडा सिटी में खुद उस औरत के साथ मिलाप किया, यानी उस औरत के साथ मुबैन तौर पर इन्होंने खुद मुंह काला किया। अच्छा, उसका अच्छा, मैं उस औरत को नहीं जानता और ना ही कोई मेरा कभी इससे कोई वास्ता है। ये जो कुछ भी किया है मेरे चाचू शाहिद ने किया है, और उसी की दुआ सलाम है। मुझे तो इन तीनों ने कहा है कि आपको सारा पैसे मिल जाएंगे और हमें भी पैसे मिल जाएंगे, बाकी हमारी मर्जी है कि हम जितना उनसे कमा लें। यही मेरा बयान है, सुना दुरुस्त है। ये नाज़रीन आपने बयान देख लिया कि मामला है क्या। ये इस मुल्जिम शान के चाचू और उनके दोस्त का ये कारनामा है कि खुद ही उस लड़की को इन्होंने हायर किया, लालू केस से लेकर आए उसे, लड़की के साथ खुद अपनी कार में इन्होंने मुंह काला किया, और उसके बाद उसी लड़की को उसी वक्त जो है मलीर कैंट थाने ले गए। इनकी सेटिंग हो चुकी थी खुद पुलिस वालों से जो कि वहाँ पर थे, अल्लाडीनो ASI और सब इंस्पेक्टर जो है गुलबहार से, और उसके बाद जो है वो ये FIR झूठी गैंग रेप की दर्ज करवाई गई। लड़की को उस वक्त कहते हैं कि 30,000 रुपये दिए, और ये झूठी FIR दर्ज करवाने के उनको 5 लाख रुपए देने की ऑफर की गई थी कि अगर हम उनसे मुबैन तौर पर इस गैंग रेप की FIR के बाद अगर वो हमारे हाथ से कटते हैं, हम उनसे 2 से 3 करोड़ लेंगे, तो फिर हम तुम्हें उसमें से 5 लाख देंगे। उसी 2-3 करोड़ में से जो है पुलिस के SHO जो वहाँ के थे उस वक्त के राव जो थे, उनसे वकील से भी उनकी बात हो चुकी थी कहते हैं, और ख़ुद सब इंस्पेक्टर गुलबहार और इस ASI जो है अल्लाडीनो से भी कि इन्हें भी जो है मुबैन तौर पर उनमें से आधा हिस्सा दिया जाएगा। इसी वजह से जो है एक झूठी FIR इंतहाई बरक रफ्तारी से दर्ज की गई। लेकिन इस वाक़े की भनक जो है फौरी तौर पर खुद मलीर इन्वेस्टिगेशन की जो खातून SSP है ज़ाहिदा परवीन को हो गई। ज़ाहिदा परवीन को जब भनक पड़ गई तो उन्होंने उसी वक्त अपने DSP को आज़म हयात को वहाँ पर भिजवाया। इस तरीके से जावेद बबर को भी उन्होंने अलर्ट कर दी कि ऐसी जो FIR 528/2023 गैंग रेप की दर्ज हुई वो कुछ हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती, लिहाजा इसमें जो है वो इंतहाई बारीक बीनी से आप तफ्तीश करें कि किसी के साथ कोई
ज्यादती ना हो, कोई किसी की खामखा पगड़ी ना उछले, कोई किसी की रुसवाई ना हो, और कोई बहुत बड़ा मिल ओनर या दवासाज कंपनी का मालिक इस किस्म के मुकदमात के खौफ से कहीं मुल्क से बाहर जाने को तरजीह ना देते। इस किस्म के अहकामात जो है ज़ाहिदा परवीन ने जो है गैर मामूली दिलचस्पी लेकर जो है वो अपने डीएसपी को ताकीद की। उसके बाद डीएसपी कहते हैं फौरी तौर पर थाने गए, उन्होंने तमाम मामलात का इजाज़ा लिया। मुलजिम जो लाए गए तो वहाँ पर उनको जब देखा तो लंबी लंबी दाढ़ियाँ, उन्हें कहा ये तो वाकई बहुत बड़ा फराड है। जब उस खातून को तफ्तीश में शामिल किया गया, इस मुस्कान को, तो उसकी जब हालत देखी तो पता चला कि ये तो कोई हीरोइनशी है या कोई नशा करने वाली लड़की है और ये हैबिचुअल है। मामला समझ में उनके आ गया कि ये शरीफों को घेरने की कोशिश। लेकिन जब बाद में मामला आगे और खुला कि भाई ये इस केस का ताल्लुक एक चोरी के केस से बनता है कि किसी ने चोरी की इनकी फैक्ट्री में 70-80 लाख की, उस चोर ने खुद को ढांपने के लिए उसके चचा ने हरकत की और ये पुलिस का कांदा इस्तेमाल करके, पुलिस का सहारा लेकर गैंग रेप का एक झूठा मुकदमा मलीर कैंट थाने में उसी दवासाज कंपनी के मालिक के बेटे जो हैं, क्या नाम है, साद हाशमी, और भतीजा जो है वो अंस हाशमी, और भांजी का जो बेटा है हमाद हाशमी के खिलाफ जो है ये दर्ज किया गया, जो कि झूठा है, हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता है। यही वजह है कि पुलिस के तफ्तीशी अफसरों ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है, यानी जो उनके फ़राइज़ में शामिल था उन्होंने वही काम किया। अब देखना ये कि जब ये सारा बांडा फूट चुका है तो अब खुद ई जोन की डीआईजी गुलाम असफर मैसर साहब जो हैं वो इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। खुद देखो, खातून एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तो अपने फ़र्ज से इंसाफ किया, लेकिन जो तारिक इलाही मस्तूई साहब हैं, खुद मलीर के जो एसएसपी हैं, वो क्या सोए रहे? उनके डीएसपी को पता नहीं चला कि उनके थाने में किस किस्म की एफआईआर दर्ज होती है। ये थाने के तफ्तीशी अफसरान, थाने के एसएचओ किस तरीके से अपने मिसयूज ऑफ पावर करते हैं, किस तरीके से शरीफ शुरफा के खिलाफ जो है कितनी आसानी से झूठी बेबुनियाद मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। दूसरे लोग लुटते हैं, उनके जो है जायज मुकदमात दर्ज करने के लिए उन्हें जो है थानों के दर्जनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके उनकी एफआईआर मुश्किल से दर्ज होती है। यहाँ पर एक झूठी एफआईआर जो है 5 मिनट के अंदर जो है दर्ज हो गई। कितनी हैरत की बात है, इन पैसों में कितनी ताकत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसएसपी मलीर जो है वो तारिक इलाही मस्तूई साहब, आप भी जो है अपने फ़र्ज से इंसाफ करते हुए अपने इन बेलगाम एसएचओस, इन बेलगाम ड्यूटी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो कि दूसरों के लिए पुलिस को जो है वो हथियार के तौर पर जो है ये इस्तेमाल करने का बाइस बनते हैं। ये कितना बड़ा यानी कि अफसोसनाक वाक़या हुआ अगर इसमें ये ज़ाहिदा परवीन की टीम इसमें अगर मुतहरिक ना होती और खुद ज़्यादा परवीन इसमें दिलचस्पी ना लेती, तो एक बेगुनाह शख्स और उसके बच्चे जो है गैंग रेप के एक झूठे मुकदमे के भीड़ चढ़ जाते और किसी को ना करने, कोई ना करदा गुनाहों के एवज जो है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना होते। और इसी तरह के संगीन इल्ज़ामात को देखकर तो लोग खुदकुशियां कर लेते हैं, लोग मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं कि इस मुल्क में इज्जतदार लोगों की रहने की अब कोई जगह बाकी नहीं रही है। ये सिर्फ करने वाले कौन है? ये आपके पुलिस वाले हैं। तो इसमें जो है जिन लोगों ने ये झूठी एफआईआर दर्ज कराई उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पुलिस वाले इसमें सहूलतकार बने हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तब जाकर जो है ये झूठे और बेबुनियाद मुकदमात के इंदराज का सिलसिला रुक सकेगा, वरना ये सिलसिला दमड़े लेकर जो है ये चलता ही रहेगा और लोग जो है झूठे मुकदमात के बदौलत जो है नतीजे में जेल जाते ही रहेंगे। इसका अजाला करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं, हमारा जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है खुद एक मुज़ोर डीएसपी उमेर तारिक बजारी से मुतालिक है। ये भी हमारे चैनल को और हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले इनकी बेलगामी, सबसे पहले इनकी गुंडागर्दी, सबसे पहले इनकी लाकानूनियत, सबसे पहले इनके शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और दूसरे जो इन्होंने जराइम किए, सबसे पहले उन्हें बेनकाब करके मंजर आम पर लाने का सहरा जो है हमारे इस चैनल को है, द अवामी शो को है और हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को है, जो कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब नसीम कमाल सिद्दीकी साहब जो डीएसपी हैं तफ्तीश के,
انہوں نے جو ہے اس میں اپنی جو ہے ایک عبوری چالان جو ہے وہ کورٹ میں جمع کر دیا ہے۔ اب عبوری چالان میں بہت سارے کچھ انکشافات ہیں، وہ میں پڑھ کر ہی سنا سکتا ہوں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔ اب کیا کہا گیا ہے اس کے اندر، اب آپ ناظرین یہ سنیں کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، یا اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کو پڑھنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس وقت من ڈی ایس پی نے ڈی پی پی صاحب ویس کی طرف سے مقدمہ حاضہ کے جمع شدہ انٹریم چالان بم مثل مقدمے کی مرتب کی گئی اسکروٹنی کے بعد اعتراضات کا ملاحظہ کیا گیا، جس کی تفصیل ذیل ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وقوع جو ہے وقوع مقدمہ مورخہ 19/11/2023 کو رونما ہوا ہے اور ایف آئی آر 2 دن کے توقف کے بعد مورخہ 21/11/2023 کو درج ہوئی ہے۔ مدعی نے روز وقوع ہی وقوع کی درخواست تھانہ پر دی تھی، مگر ایف آئی آر درج نہیں کرائی گئی۔ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے مدعی مورخہ 21/11/2023 کو تھانے پر آیا تھا، جس بیان پر زیر دفعہ 154 ضابطے پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ مدعی مقدمہ نے اپنے بیان زیر دفعہ 154 ضابطے میں بتایا کہ اس نے اپنے طور پر معلومات حاصل کی اور میڈیا کے ذریعے بھی یہ اس کو معلومات حاصل ہوئی کہ اس کے گھر پر ڈکیتی کی واردات ڈی ایس پی یو ٹی عمیر طارق اور دیگر ملزمان نے کی ہے، اور وہ اپنے عزیز اقارب سے مشورہ کے بعد مورخہ 21/11/2023 کو ایف آئی آر درج کرانے تھانے پر آیا۔ نمبر 2 مدعی مقدمہ نے وقوع کی جو تحریری درخواست تھانہ پر دی تھی وہ لف مثل ہے۔ نمبر 3 سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی نے ایس ایس پی صاحب ویسٹ اور ڈی آئی جی پی صاحب ویسٹ زون کو وفاقی ادارے کی اطلاع پر اورنگی ٹاؤن میں ریڈ کرنے کے لیے ذریعہ فون صرف اتنا بتایا تھا کہ ساؤتھ ضلع سے ویسٹ ضلع میں ایک ٹیم ریڈ کے لیے آئے گی۔ ریڈ کرنے والے کسی افسر کا نام نہیں بتایا تھا۔ ریڈ کرنے کی تاریخ اور وقت، ریڈ کرنے کی وجہ اور ریڈ کرنے کا مقام، ٹارگٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ بدی وجہ ڈی آئی جی صاحب ویسٹ زون اور ایس ایس پی صاحب ویسٹ کا بیان قلمبند کرنا ضروری نہیں تھا۔ نمبر 4 میں یہ ہے کہ 17/11/2023 کو سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی اسلام آباد میں تھے اور مورخہ 18/11/2023 کو وفاقی ادارے نے سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کو انفارمر کا نام اور موبائل فون نمبر دیا، جو کہ انہوں نے ملزم ڈی ایس پی یو ٹی عمیر طارق بجاری کو دیا کہ انفارمر سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کر ریڈ کے لیے ٹیم تشکیل دیں۔ سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کی سرکاری گاڑی ریوو ڈی ایس پی یو ٹی عمیر طارق بجاری نے سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ کے علم میں لائے بغیر اس ریڈ میں استعمال کی، اور ریڈ کرنے کے بعد سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کے گنمین پی سی شہزاد نے ان کو ذریعہ فون بتایا کہ آپ کی سرکاری گاڑی ریوو اس ریڈ میں بما اسٹاف استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 5 یہ بات سچ نہیں ہے کہ ملزم ڈی ایس پی یو ٹی عمیر طارق نے ایس ایس پی ساؤتھ کو تمام ریڈ کے حالات بتائے، بلکہ ملزم بالا نے نہ تو ریڈ سے قبل اور نہ ریڈ کے بعد سابقہ ایس ایس پی عمران قریشی کو اس ریڈ کے بارے میں اطلاع دی۔ سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی نے جے آئی ٹی میں اپنا بیان دیتے ہوئے بتایا کہ جب میں مورخہ 19/11/2023 کو سی پی او میں میٹنگ کی غرض سے گیا تو وہاں متعلقہ افسروں نے اس معاملے کے بارے میں پوچھ گچھ کی، تو میں نے ملزم عمیر طارق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا، جس پر انہوں نے اپنے لیڈر کے ذریعے ملزم عمیر طارق کے گارڈ گنمین کو بھیج کر بوقت 15:43 بجے ملزم سے رابطہ ہوا اور اورنگی ٹاؤن والے ریڈ کے بارے میں پوچھ گچھ کی، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ڈی ایس پی یو ٹی عمیر طارق سے پوچھا کہ ٹارگٹ گھر سے زیورات وغیرہ کیوں اٹھائے ہیں اور دونوں مشتبہگان کو راستے میں کیوں چھوڑ دیا۔ نیز ملزم عمیر طارق نے یہ بھی پوچھا کہ عورتوں کے زیورات کا تعلق فائنانس ٹیرر سے ہے، تو ملزم عمیر طارق کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ بعد میں سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کے کہنے پر ایس ایچ او ڈیفینس
सब इंस्पेक्टर शौकत हयात अवान ने पीराबाद पुलिस के जरिए मुद्दई मुकदमा से रब्ता करके इन्हें डिफेंस थाने पर तलब किया और इन्हें माल सरका बिलजबर वापस किया। इन हालात में मुलजिम उमेर तारिक के साथियों ने घर में घुसकर घर के अफराद को एक कमरे में यरगमाल बनाया और फिर घर के अलमारियों और दीगर जगहों से तलाई जेवरात और रकम शापर्स और बैग में भरी और फिर आयरन बक्स जिसको मुद्दई मुकदमा ने घर में लाक खोलकर मुलजमान को दिखाया था, जिसमें नकद रम और कुछ जेवरात थे, और इसके बावजूद वो लोगों को अगवा करके अमरा ले गए और सामान भी साथ ले गए, जबकि इंफॉर्मेशन के मुताबिक घर से कोई गैर कानूनी चीज बरामद नहीं हुई थी। बाद जोहर 2 मगवी मुलजमान को सरे राह बलोच कॉलोनी पुल के करीब उतार दिया गया। यहाँ जुर्म दफा 395, 365 ते पे लागू हो गई है। नंबर 6, दौरान तफ्तीश पाया गया कि डीएसपी यूटी उमेर तारिक का मुलजमान इजहार और सुहेल रिजवी उर्फ अली रिजवी के साथ ये तय हुआ था कि रेड वाली जगह से जो भी माल मिलेगा उसका 30% बतौर इंफॉर्मेशन सैयद सुहेल रिजवी उर्फ अली रिजवी और इजहार को दिया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों की नंबर प्लेटें उतारना, प्राइवेट लोगों को सरकारी इदारे के अफसरान व मुलाजमान जाहिर करना, सज्जाद नामी प्राइवेट शख्स को अपना पीएसओ जाहिर करना और उसकी के जरिए टारगेट घर की रेकी कराना। रेड के आगाज से ही डीएसपी यूटी उमेर तारिक और उसके दीगर प्राइवेट साथियों का अपने मोबाइल फोन बंद करना, डीएसपी यूटी उमेर तारिक का झूठ बोलना कि मैं रेड में शामिल नहीं था, वारदात में लूटी गई रकम दफ्तर ले जाने के बजाय अपने घर बंगले पर ले जाना, लूटी गई रकम का बंटवारा करना और इस रकम में से 20 लाख प्राइवेट मुलजमान इजहार और सुहेल रिजवी को देना। दौरान रेड मुलजमान सज्जाद, पीसी खुर्रम और पीसी फैजान का दीगर मुलजमान के साथ मिलकर मुद्दई मुकदमा के घर से नकद रकम की गड्डियां और तलाई ज़ेवरात अपनी जेबों और जैकेटों में डालना, दोनों मगवियों को सरे रात छोड़कर फरार हो जाना, मुलजिम उमेर तारिक का अपने मोबाइल फोन का पिन कोड अदालत के हुक्म के बावजूद तफ्तीशी अफसर को न देना। जुमला बाला तमाम हालात से ये बखूबी साबित है कि यह रेड नहीं एक मुनज़्ज़म और तेजशुदा डकैती थी और इसका सरगुना मुलजिम उमेर तारिक डीएसपी है। नंबर 7, वफाकी दायरे का इन्फार्मर मुलजिम इजहार अहमद इश्तियाक वल इश्तियाक अहमद था, जिसको उसके साथी मुलजमान सैयद सुहेल अली रिजवी उर्फ अली रिजवी, महफूज खान, अब्दुल सत्तार, कामरान, शाहरुख उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया गया, जो कि मुलजिम उमेर तारिक के साथ जेल कस्टडी रिमांड पर जेल में मौजूद हैं। हर 5 मुलजिमान बाला ने एतराज सीरियल नंबर 6 में दी गई तफसीलात की तायीद तस्दीक की है। नंबर 8, मुद्दई मुकदमे ने दौरान तफ्तीश बताया कि थाना डिफेंस में मुझसे सादे कागज पर दस्तखत लिए गए, मुझे मेरा पूरा माल नहीं मिला, अभी भी तकरीबन जो है वो 96,50,000 जो है वो और 20-30 तोला तलाई ज़ेवरात मिलना बाकी है। नंबर 9, ये बात सच नहीं कि मुलजिम उमेर तारिक ने टारगेट घर के तकरीबन 400-500 गज के करीब तमाम नफी को ब्रीफिंग दी और प्राइवेट मुलजिमान गिरफ्तार व अदम गिरफ्तार जिनका ताल्लुक इस सरकारी इदारे से नहीं था को सरकारी अफसरान व मुलजमान जाहिर किया और रेडिंग पार्टी को बताया कि ये सिविल ड्रेस वाले लोग रेड को लीड करेंगे। और घर की तलाशी भी लेंगे। तमाम ब्रीफिंग के बाद मुलजिम उमर तारिक टारगेट घर के पीछे से होता हुआ जब तमाम टीम ने दी गई अपनी अपनी पोजीशन ले ली तो वो करीब ही वाकया होटल पर रुककर चाय पी, मगर मंसूबे के मुताबिक दीगर मुलजमान ने दिया गया टारगेट हासिल किया। नाज़रीन, ये था वो लंबा चौड़ा जो है वो अबूरी चालान का 2 सफ़ों का बयान, जो कि मुझे बहालत मजबूरी पढ़ना पड़ा क्योंकि इतने सारे वाक़यात को जो है वो याद करना जो है वो मुमकिन नहीं था, इसलिए इसको मैं बिल्कुल ख़बरनामे की तरह मुझे पढ़ना पड़ा, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना एक सनसनीखेज़ किस्म का ये वाक़या था, जिसको वाकई रेड कहना जो है, छापा कहना और पुलिस ऑपरेशन कहना जो है ख़ुद पुलिस ऑपरेशन की तौहीन है। ये बिल्कुल डाका जनी की एक वारदात थी, लूट मार की एक वारदात थी, जो कि बचकाना तरीके से की गई थी, जो कि अब इनके अपने गले पड़ चुकी है। और यूटी इतना मुंहजोर है कि वो अभी इस वक्त भी जेल में जो है वो उसे वीवीआईपी सहूलत हासिल है, जेल में जो है उसका
सोशल मीडिया जो है वो ऑन है, व्हाट्सएप उसका ऑन है, उससे आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, बल्कि उनका अपने दूसरे नेटवर्क से जो है राब्ता है और उसको बचाने की इस पर कोशिश की जा रही है। एक साबिका आईजी जो है वो मुतहरिक हैं और साबिका आईजी की जानिब से जो है आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा पर जो है प्रेशर है, दबाव है, उन्हें जो है मजबूर किया जा रहा है कि वो इसमें हल्का हाथ रखे और उनके वालिद से भी मुलाकात करवाई है। आईजी की तारिक जो उनके वालिद हैं वो भी गए थे, लेकिन मालूम यह हुआ कि आईजी जो है वो इसमें समझौता करने को या झुकने को या प्रेशर लेने को तैयार नजर नहीं, बल्कि उन्होंने तो बहुत ही सख्ती से जो है इसकी तफ्तीश को मुकम्मल करके इन्हें चालान करने के साथ साथ इन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस करने के लिए भी जो है वो अपनी एक रिपोर्ट जो है वो वफाक और सूबे को भिजवा दी है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थोड़ा सा जो है तवील तो हो चुका है, लेकिन प्रोग्राम में बहुत कुछ है देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और उसे मशाले राह बनाने के लिए। पुलिस के बड़े अफसरों के लिए मैंने बहुत सारा काम आज के प्रोग्राम में दे दिया। देखना यह है कि वो अब इन हमारे प्रोग्राम पर जो है कितना अमल करके अपने बिगड़े हुए इस पुलिस फोर्स को जो है वो सुधारने की कोशिशें करते हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।